So today kita nak masuk 8.2 kan untuk asymptotes. So asymptotes, kita ada dua jenis asymptote. We have vertical asymptote and also horizontal asymptote. So macam mana kita nak gunakan limit untuk identify asymptote tersebut? So let's check it out. Alright, so the first learning outcome is find the vertical and horizontal asymptote. Okay, so saya mulakan dengan vertical asymptote. So what is actually the definition of vertical asymptote? So asymptote ini apabila kalau vertical maksudnya line yang kita akan lukis adalah x equals to something. X equals to A lah. Kan, so bila kita lukis x equals to A, so for example dekat sini this is my line x equals to A. So kita akan dapat lukis a vertical line. So itu adalah kita punya vertical asymptote lah. So what is this asymptote? Asymptote ini adalah line di mana kita tak akan cross that vertical asymptote punya line. Okay, so kita hanya boleh menghampiri value tersebut tapi kita tak boleh sentuh dia. Okay, ibarat kamu di friend zone lah. Kalau di friend zone oleh kawan, oleh crush kamu, hanya boleh rapat sahaja tapi tak boleh lebih daripada itu. Okay, so that is what asymptote mean. So kita ada vertical bila kita lukis vertical line x equals to A, dan kita ada horizontal apabila kita lukis y equals to A. Okay, so the graph will have a vertical asymptote apabila either the limit as x approaching A from the left of the function is positive infinity ataupun negative infinity. So tak kisahlah asalkan dia dapat value infinity, dan x approaching A from the right sama juga as long as it is an infinity. Tak kisah dia positif ke negatif. So maksudnya dia ada vertical asymptote. Okay, so the tips to find the vertical asymptote adalah you find the value of x where the denominator will be 0. Denominator tu apa? Penyebut yang dekat bawah tu. Okay, so kalau kita ada fraction, penyebut kat bawah tu kita samakan dengan kosong. So kita akan dapat dia punya value of x, dan x itu sebenarnya adalah kita punya vertical asymptote. Okay, so now saya tunjukkan contoh dekat graph ni So let's say here graph kita ni function dia adalah y equals to 1 over x minus A. So apabila kita samakan x minus A is equals to 0, so I get x equals to A. So x equals to A inilah kita punya vertical asymptote. Okay, so A kamu ni akan memberi nilai yang negatif lah nanti. So apa yang kamu nampak kat sini kan? Sebab kita beritahu as x approaching A from the left and x approaching A from the right. So daripada arah kiri A here, ini adalah daripada arah kiri A kan? X approaching A from the left. So let's look at our graph. Graph kita ini, y kita menuju ke arah negative infinity. Nampak tak? Dia menghampiri line x equals to A tapi dia menuju ke arah negative infinity. So dekat sini, as x approaching A to the left, so y is approaching negative infinity. Okay, and then kita tengok pula daripada arah kanan. Daripada arah kanan A, graf kita dekat atas kan, as x approaching A from the right, so you can see that our y is approaching, kena buat arrow, the value of positive infinity. Nampak tak? Sini tadi negative infinity kan sebab dekat bawah, y kita kat bawah. So now bila dekat atas ni nampak tak? Dia hanya menghampiri value of x equals to A, tapi sebenarnya nilai y kita ni adalah approaching positive infinity. Okay, so itu adalah gambaran kepada x asymptote. Betul x asymptote ataupun vertical asymptote. Okay, now let's find out macam mana nak cari value dia. So ini ada kaitan dengan limit, infinite limit, where you substitute the value of A and then you are going to get infinity. So ini kita gunakan yang one-sided limit lah daripada kiri dan juga daripada arah kanan. So let's start with the first question here. X plus 3 over x plus 2. Excuse me, madam. Yes.
Saya nak tanya yang soalan previous ni. Boleh Ya. saya mau tengok Ismail. slide atas tu. Ya. Okay. Betul. X tu bukan sama yang vertical asymptote tu bukan X sama dengan negatif A kah? Sebab dia berada di kawasan kiri ya. No. Kat sini saya punya function adalah X equals to X minus A kan. So, Aha. A kita, saya tak beritahu pun A kita ni positif ke negatif. So, walaupun dia dekat sini, so meaning my A here will be a negative value. Sekarang ni saya tak cakap pun A tu value dia positif ataupun negatif. So, A can be any value lah. So, kalau kamu tengok from this graph kan, so kat sini kamu dah tahu the value of my A will be negative. Kamu jangan assume A tu positif sentiasa tau, tak. A tu it can be a positive and it can also be negative. Alright, now kita tengok graph ni graph pula, kita tengok this example dahulu. So find the vertical asymptote. Okay, so vertical asymptote dia mesti test dua-dua value. Yang pertama adalah value from the left dan juga kita kena test value from the right. So tadi saya beritahu hint untuk dapatkan vertical X equals to apa, kita akan tengok dia punya denominator here. So here our denominator is X plus 2. So our function fx is undefined if, so bukan if, when X plus 2 is equals to 0. So bila function X plus 2, bila value X plus 2 itu sama dengan kosong, function kita akan jadi undefined. So dari situlah wujudnya kita akan dapat X equals to negative 2. So actually our X equals to negative 2 is our vertical asymptote. Cumanya kita kena check betul atau tidak lah. By using limit, so limit as X approaching negative 2 from the left of our function. Okay, so saya akan gantikan X approaching negative 2 from the left of X plus 3, I divided by X plus 2. Okay, macam mana dia dapat infinity kalau bawah tu adalah sama dengan kosong kan? Constant over 0, kita akan dapat infinity. Cuma kita perlu tahu 0 ini adalah 0 yang negatif atau 0 yang positif. So ini nanti boleh tengok balik case yang ke-3 tak silap saya. Okay, so negative 2 from the left. Negative 2 from the left kita akan gantikan value apa? So saya buat number line kat bawah ni jap. Okay, so let's say sini adalah value of negative 2, sini adalah negative 3 dan sebelah dia sini adalah negative 1. So negative 2 from the left adalah kawasan sini. And here is negative 2 from the right. So negative 2 from the left maksudnya value yang kita boleh ambil adalah negative 2.001 and negative 2 from the right it will be negative 1.999. Okay, so if we substitute negative 2 from the left maksudnya value inilah. Bila kita gantikan dekat this function, so now kita akan dapat berapa ya? Negative 2 plus 3 will be dalam kepala negative 2 plus 3 will be 3/1, 3/2, 1. 1 over 0 yang negatif. Betul tak? Okay, so bila kat sini kamu ada value yang positif bahagi negatif. So bila positif bahagi negatif, the result of our infinity will be a negative infinity. Okay, and then kita check pula limit of X approaching negative 2 from the right. So negative 2 from the right, sekejap saya masukkan dahulu function dia. Okay, so negative 2 from the right adalah kawasan sini. So saya akan gantikan negative 1.999 into our function here. So dalam kepala kita akan dapat 1 over 0 yang positif. So dekat sini kita ada positive value bahagi dengan positive value. So positif bahagi positif, we are going to end up dapat a positive infinity. Okay, walaupun
the value from the left and the value from the right, kita dapat sign yang berbeza. Kan, from the left kita dapat negative infinity, tapi from the right kita dapat positive infinity. It doesn't matter as long as dia adalah infinity. So we can conclude that the vertical asymptote is at x equals to -2. Miriam, saya ada soalan. Aha, Yang part bagian warna merah tuh, okay. saya kurang paham. Okay, warna merah ni sebenarnya kita gantikan nilai -2 negatif itu ke dalam our function kat sini. Okay, so yang membuatkan function kita kosong adalah dekat bawah ni, betul tak? Kan? So yang dekat atas ni saya gantikan sahaja nilai -2 lah, tak kisahlah dia positif ke negatif. So -2 saya gantikan dekat atas, saya dapat -2 tambah 3 adalah 1. Okay, so kat atas tu saya perlukan constant. So jawapannya adalah 1 lah untuk dekat bahagian atas. Tapi untuk bahagian bawah saya tahu bila saya gantikan -2 sahaja dalam this function, -2 tambah 2 kita akan dapat kosong. Okay, so saya perlu gantikan value yang decimal lah untuk tentukan sama ada dia 0 yang negatif ataupun 0 yang positif. So sebab itu yang dekat bawah ini saya gantikan nilai, kalau -2 from the left saya akan ambil nilai ini. So kita buat -2.001 tambahkan dengan 2, kamu akan dapat -0.0001. Terlebih 0 pula. -0.001. So ini sebenarnya adalah 0 yang negatif. Okay, sebab itu saya dapat 1/0 yang negatif. Okay, kenapa saya perlu tahu atas tu positif ke atas tu negatif? Sebab dia akan bagi efek sama ada kita akan dapat positif infinity ataupun negatif infinity. So in this case, ke atas ni constant kita adalah constant yang positif, which is 1. 1 positive number kan. Tapi bawah ini dia adalah 0 yang negatif. Maksudnya dia adalah nilai negatif. So positif bahagikan dengan negatif, kita akan dapat apa? Negatif. So maksudnya nanti infinity yang kita dapat adalah infinity yang negatif. Boleh Okay, ni saya tunjukkan contoh untuk dia ada satu je asymptote vertical dia kan. Now kita tengok contoh yang seterusnya, x² minus 1. Okay, jap. Sebelum tu saya nak tunjuk contoh B ke saya nak tunjuk contoh C? Salah satu daripada soalan ini akan jadi pensyarah muda punya soalan. So, mari pilih soalan mana? Okay, so soalan C. Okay, soalan C dengan B ni, hint dia adalah first, cuba check dahulu kuadratik dekat bawah ini boleh factorize ataupun tidak. So x² minus 1 you can factorize into x minus 1 dan juga x plus 1. So that means kamu akan ada dua vertical asymptote. So for 2x over x² minus x minus 2. This one can be simplified into 2x over x minus 2 dan x plus 1. Betul tak So x², so kita ada 1 tolak 2 dapat -1 dan -2 darab 1 dapat -2. Yes. So this quadratic can be factorized into this factor. So saya ada dua value. Okay, that means saya akan gunakan x minus 2 equals to 0. So I get x equals to 2 dan juga x plus 1 equals to 0 and x equals to -1. Kenapa saya perlukan dua value ini? Sebabnya kita akan check the limit of x approaching -1 from the left. Lepas tu kamu kena check juga limit of x approaching -1 from the right. Lepas tu kamu kena check pula limit of x approaching 2 from the left dan 2 from the right lah. So kita akan check 4 value ini. Okay.
So sekarang ni negative 1 from the left. Negative 1 from the left. Okay, saya lukis nama line lah kat bawah ni ya. Yang besar nama line saya. Okay, sekejap kita kecilkan sikit. So kita ada here adalah negative 1 and here is 2. Dan sini adalah kosong. Oh, dia tak cukup sama besar, sabar. Sini kosong dan sini adalah 1. Okay. So negative 1 from the left, value dia apa? Negative 1.0001. Kalau negative 1 from the right, dia adalah negative 0.999. Kalau 2 pula, 2 from the left will be 1.999. Dan 2 from the right pula adalah 2.001. Okay, so itu adalah value-value yang kita akan gantikan dalam our function. Okay, now bila gantikan negative 1 dalam function atas ini, saya dapat negative 2 over, okay. Now, dekat denominator ini, ataupun kalau tak nak gantikan dekat sini, boleh je kamu terus kira dekat dalam ini. So, calculator siap-siap settingkan x square minus x minus 2, lepas tu kamu tekan calc. Okay, untuk kamu kira value dia apa. So, bila gantikan negative 1 from the left, saya akan gantikan value ini. Dan saya akan dapat value positif. So, maksudnya ini adalah 0 yang positif lah. Okay, so here kita ada negatif bahagi dengan positif. Negatif bahagi positif dapat apa? Negatif infinity. Okay, seterusnya saya tunjuk pula untuk negative 1 from the right. So negative 1 from the right, kita akan gantikan negative 0.9999. Okay, so dalam calculator terus masukkan negative 0.999. So the value that I get adalah negative 2 bahagi dengan 0 yang negatif. So negatif bahagi dengan negatif, kamu dapat apa? A positive infinity. Madam. Yes. Kalau untuk soalan macam ni, boleh tulis lagi jawapan saja kan dan tak perlu tuliskan steps, boleh kan? Yes, betul-betul tak perlu buat steps. Ini je jalan kerja kamu. Tak perlu tunjuk yang sini lah, ni jangan tunjuk. Okay. So, okay, next saya tunjukkan this one pula 2 from the left. 2 from the left, okay, this time 2 bila gantikan dekat atas kita dapat apa? 2 darab 2 adalah 4. So saya dapat 4 bahagi kat bawah ini ataupun dekat sinilah kita gantikan 1.999. So once saya gantikan 1.999, saya dapat 0 yang negatif. So kat sini kamu ada positif bahagi negatif. So positif bahagi negatif dapat negatif infinity. Okay, dan last sekali 4 bahagi 0 yang apa pula ya? So kalau 2 positif dia adalah 2.0001. So once I substitute, I get a 0 yang positif. So positif bahagi positif, kita dapat positif infinity. So once dah settle semua value-value ini, kita akan buat conclusion. So therefore, the vertical asymptotes are x equals to 2 and x equals to negative 1. So ini adalah dia punya conclusion. Kena ada conclusion ini ya. Kalau tak ada, nanti kan dia tak ada bagi markah final pula. Tapi jangan tulis VA lah. Tulislah vertical asymptote. Saya tak cukup ruang pula tak tulis. Now saya tunjukkan pula untuk horizontal asymptote. Okay. Horizontal asymptote dia opposite kepada vertical asymptote. Tadi vertical kita masukkan nilai x equals to a dalam function. Kan? Kita gantikan x equals to a dalam function ini dan kita akan dapat infinity. Okay. Kalau horizontal asymptote, horizontal dia adalah value kepada y. Nampak tak line y ini? Okay. So kalau kamu perhatikan dekat graf ini
kita akan gantikan infinity dan juga negative infinity ke dalam function dan akan dapat value of y. So value of y yang kita dapat itulah our horizontal asymptote. Tapi tak semestinya atas bawah infinity dan negative infinity ni akan dapat value yang sama. So sebagai contoh kamu lihat graf ini Ini sebenarnya adalah graf eksponen lah kalau kamu ingat lagi dah adalah graf eksponen. Okay, so if you look at this graph ini adalah x approaching negative infinity ke arah sini. Okay, dan ini pula adalah arah x approaching positive infinity. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, as x approaching positive infinity, our function y ni dia menuju ke atas, approaching infinity juga. Okay, tetapi yang membuatkan y equals to 4 adalah horizontal asymptote adalah based on this graph, kawasan sini. As x approaching negative infinity, if you can see graph of y here, it's approaching y equals to 4. So walaupun atas ini dia adalah y approaching infinity, tapi bawah ini dia adalah y approaching 4. So bila y approaching 4, so that means our y equals to 4 will be our horizontal asymptote. Okay, so dia tak semestinya kiri kanan akan dapat value yang sama. As long as salah satu ada value, dia akan tetap horizontal asymptote. Okay, now kita tengok macam mana cara dia. So horizontal asymptote, kita gantikan infinity dalam function. Okay, bila gantikan infinity dalam function, kamu ada dua case. Either kamu dapat infinity over infinity ataupun infinity minus infinity. Tapi selalunya kita akan dapat infinity over infinity lah. So bila infinity over infinity, kita akan buat apa? Kat sini kita akan divide by highest power of denominator, bla bla bla, yang panjang tu. Okay, so saya tunjukkan contoh yang pertama lah. X over x minus 2 kat sini. Okay, so untuk horizontal asymptote, kita akan gantikan limit Sx approaching negative infinity of our function. Saya letakkan x over x minus 2. Okay, bila gantikan negative infinity into this function, I get negative infinity over negative infinity, which means kita dapat case infinity over infinity. Okay, so that is why the second step here is important. So I am going to divide with the highest power of the denominator. Apakah highest power of denominator? X. So atas dan bawah saya akan bahagikan dengan X. Okay. Now let's simplify our function. Limit x approaching negative infinity will becomes 1 over 1 minus 2 over x. Okay. Lepas dah simplify, selagi nampak ada over x, kita akan jadikan dia kosong. So, the result here will be 1 divided by 1, which means adalah 1 lah. Okay, saya terus tulis 1 lah. Kita dapat terus 1. Ini baru negative infinity. Now, kita kira pula untuk x approaching a positive infinity. Masih lagi function yang sama dan perlu tunjukkan langkah kerja yang sama di mana kamu akan bahagikan dengan highest power of the denominator. So tunjukkan bahagi dengan x, sini bagi dengan x, sini bagi dengan x. Lepas itu kita tunjukkan pula ada benda yang boleh potong. 1 over 1 minus 2 over x, and here akan jadi kosong. So therefore kat sini pun kita akan dapat 1. So if you can see here, the value kat sini kita dapat both 1. So therefore y equals to 1 is horizontal asymptote. So that is our conclusion.
Okay, saya tunjuk contoh yang sedikit complicated. Okay, ini adalah soalan untuk pesara muda, jangan risau. Setiap bahagian ada pesara mudanya. Okay, sekarang ni pesara tua nak explain. Untuk example this one. Okay, same kita akan masukkan negative infinity untuk 3x bahagi dengan x square root of x square minus 9. Okay, kat sini nampak ada square root kan? So perlu factorize. Okay, so let's factorize the square root. So atas ni 3x. Yang bawah ini saya factorize square root of x square. So yang tinggal hanyalah 1 tolak 9 per x square. Supaya bila kamu gantikan balik kat dalam ni x square tolak 9x square bahagi x square dapatlah 9 semula. Okey, kemudian perhatikan di sini. Here adalah square root of x square dan kita punya x approaching negative infinity. So square root of x square now will become negative of x. Kenapa negatif? Tengok balik video hari itu ataupun nota hari itu. Square root of x square kita ada positif ataupun negatif x. So positif apabila dia positif infinity dan negatif apabila dia negatif infinity lah. Okay, now barulah kita boleh divide by the highest power of the denominator. So here kita dapat 3x. Sekejap bawah ni saya ada negatif x. 1 tolak 9 per x square. Now I will be divided by x lah. The highest power of denominator kita adalah x. Okay, kat sini kan x. So kita akan bahagikan dengan x. Dan here I will get berapa ya? 3 per negative square root of 1 minus 9 over x squared. So once you substitute the value of infinity dalam 9 over x square ni, kamu akan dapat kosong. So therefore you are going to end up dapat negative 3. Sebab 3 bahagi negative of square root 1, kita akan dapat negative 3. Okay, ini baru kawasan negative infinity. Oh, tak muat pula. Okay, saya tunjukkan lagi satu kat sini lah. Kita pinjam kawasan sini. So limit as x approaching positive infinity pula, kita akan gunakan benda yang sama. So saya punya malas, saya akan copy sahaja. Saya salin di sini, paste. Okay, kemudian kita letak equal limit of x approaching infinity untuk, okay, benda yang sama. Saya copy dan saya salin. Okay. Now, this square root of x square will become 3x over x square root of 1 minus 9 over x squared. Sebab apa dia square root dia x sahaja? Sebab kita approaching positive infinity. Okay, so bila positive infinity kat sini kita akan dapat x sahaja. Okay, now the highest power kita akan bahagikan dengan x sahaja. So 3x over x bahagi dengan x. Kat sini pun akan divided by x lah. And here once you simplify, you are going to get 3 over square root of 1 minus 9 over x squared. So this one will become 0. So therefore untuk x approaching positive infinity, the value will be 3. Your y will be 3 lah. So therefore your horizontal asymptote are y equals negative 3 and y equals to 3. Okay. Now let's moving on to the second learning outcome for 8.2, which is sketching the graph. Okay, soalan sketching the graph ni, sometimes soalan dia akan bagi tahu step-step dia. So contoh step-step dia adalah
Saya bagi contoh dekat sini lah, sketching graph ini. Kalau kamu nampak, first dia minta domain, lepas tu dia minta intercept, lepas tu dia minta vertical, lepas tu dia suruh cari horizontal, last kali dia suruh sketch. Okay, ini adalah soalan yang baik di mana dia guide kita dia minta apa. Okay, kalau soalan kurang baik, dia akan kata sketch the function ini sahaja. Okay, so bila itu berlaku, kamu gunakan step ini. Apakah step dia? Cari domain, lepas tu cari vertical asymptote. Vertical asymptote ni x kat bawah, denominator punya x ni kita samakan dengan kosong. Lepas tu kita akan cari limit of x approaching a from the left dan juga a from the right. Okay. Untuk horizontal asymptote pula, kamu akan cari limit of x approaching positive or negative infinity. Okay, dah dapat asymptote, kamu cari pula x dengan y intercept kalau function itu ada x dengan y intercept, dan last kali kamu akan sketch function tersebut. Okay, now kita mulakan dengan example yang pertama di mana dia guide kita beberapa step. Okay, first of all, the question is asking for the domain. So macam mana nak cari domain untuk this function? So ini back to chapter 5. Okay, domain dia, okay, kalau ada reciprocal, kan, atas ini dia adalah linear form kan. So kalau linear dia always negative infinity until infinity. Tetapi kita ada denominator. Denominator ni boleh kosong ke tidak? Tidak boleh. So kat sini sebenarnya kamu dah boleh tahu the domain of our function will be negative infinity until kat sini dia akan dapat x cannot be equals to 1 dan juga x cannot be equals to negative 3. Okay, sebab kita samakan denominator dengan bawah kan. So that means our domain will be all real number except negative 3 union negative 3 1 union 1 until infinity. Macam mana madam tahu ni madam? Sebab denominator tak boleh value ini sahaja, tetapi dia boleh value all real number except this value sahaja. Itu adalah syarat reciprocal. Sama juga contoh kalau kamu ada 1 over x plus 3. Apa kamu punya domain? Negative infinity until negative 3 union negative 3 until infinity. Itu adalah kamu punya domain. Tapi bila dia ada 2, maksudnya dia akan ada 3 pula lah. Kalau 1 kita akan ada 2 unionnya, kalau 3 kita akan ada 3, kalau 2 kita akan ada 3 union dia. Okay, so itu untuk domain. Kemudian soalan B. Find the x-intercept and y-intercept. So soalan ni dia guide kita, maksudnya dia ada x dengan y-intercept. So x-intercept. X-intercept ini adalah apabila when y equals to 0, betul tak? So kamu akan dapat 2x minus 3 directly samakan dengan kosong. So kamu akan dapat x equals to 3 over 2. Okay, bawah ni macam mana? Apabila this function sama dengan kosong, automatic denominator kita boleh terus pindahkan, darabkan dengan kosong jadi kosong. Sebab itulah end up dapat 2x minus 3 sahaja. Okay, so your y-intercept kat sini maksudnya kamu akan dapat this coordinate lah. 3/2 kosong. So ini adalah point untuk x-intercept. Dan untuk y-intercept pula, y-intercept adalah apabila value of x kamu sama dengan kosong. Okay, so gantikanlah your f of 0 here will be negative 3 divided by negative 1 darabkan dengan 3. So kat sini kita dapat berapa? Negative 3 bahagi negative 3 adalah 1. So that means the coordinate here will be 0, 1. Okay, so ini adalah value kepada x-intercept dan juga y-intercept. Okay, seterusnya find the vertical asymptote. Okay, vertical asymptote kat sini kita ada 2
value of x kan. So dia back to the first equation tadilah. So kamu akan check dekat limit of x approaching negative 3 from the left. Apa function kita? Lupa pula. 2x tolak 3. So we have 2x minus 3 divided by x minus 1 and x plus 3. Lepas tu kamu kena check pula dekat x approaching negative 3 from the right of 2x minus 3 over x minus 1 and x plus 3. Check pula limit as x approaching 1 from the left to x minus 3 over x minus 1 and x plus 3. And then you are still going to check the value for x approaching 1 from the right of 2x minus 3 over x minus 1 and x plus 3. So same goes to tadi punya cara. Okay, bila kamu gantikan negatif 3 dekat sini. So 2 darab negatif 3 tolak 3. So negatif 6 tolak 3 kita dapat negatif 9. So saya ada negatif 9 bahagi dengan. So negative 3 from the left. Negative 3 from the left, kamu masukkan value negative 3.001. So I get the value will be 0 yang positive. So that means kat sini the value of the limit will be negative infinity sebab negatif bahagi dengan positif. Okay, seterusnya masukkan pula negative 3 from the right. So negative 3 from the right adalah negative 2.999. Masukkan dalam calculator So negative 2.999. So now I get negative 9 divided by 0 yang negative. So that means here will be a positive infinity. Ni infinity ni penting tau sebab kamu akan tahu shape dia nanti macam mana. Okay, kemudian bila masukkan 1 from the left 0.999. So I get 0 yang negatif. Tetapi saya masukkan 2 dekat sini 2 tolak 3 kita dapat negatif 1. So negatif bahagi negatif dapatlah a positive infinity. Okay, dan bila gantikan pula 1 from the right. So 1 from the right by 1.0001. So I get a positive 0. So that means here will be a negative infinity. So therefore, x equals to negative 3 and x equals to 1 are my vertical asymptote. So kat situ kita akan conclude lah untuk jawapan yang ketiga. C. Okay, next adalah D. So D ini dia minta kita cari limit of x approaching infinity of our function. Okay. Saya kat bawah ni saya expand terus Kejap. Ini. X minus 1 darabkan dengan x plus 3. So I get x square minus 3 tolak 1 kita dapat positive 2x minus 3. So kenapa saya nak buat benda ini? Sebab bila gantikan infinity, I get the case infinity over infinity. So that means I am going to divide by the highest power of the denominator. Okay, kali ni saya gunakan warna biru pula, bahagi dengan x squared over x squared plus 2x minus 3. Now I am going to be divided by x squared. So, as x approaching positive infinity, I get 2 over x minus 3 over x squared divided by 1 plus 2 over x minus 3 over x squared. So, bila gantikan infinity kat sini kosong, sini kosong, sini kosong, sini kosong. So, that means kita akan dapat 0 over 1 which end up dengan 0. Ini adalah apabila limit x approaching infinity positif. Okay, so you are going to do the same untuk negative infinity.
So now you are going to do for limit Sx approaching negative infinity pula. So here will be equals to the limit Sx approaching negative infinity. So still step yang sama. Okay, tetapi kat sini kita ada x approaching negative infinity. So masih lagi step yang sama, betul tak? Divide by the highest power, so kita akan end up dapat ini. Dan last kali kita akan ada 0/1 which end up dapat kosong. So therefore we can conclude that horizontal asymptote is at y equals to 0. Okay, so kita dah ada, kecil kan? Kita dah ada the horizontal asymptote. Kita dah ada the vertical asymptote. So kita dah ada coordinate untuk x-intercept and y-intercept, and we already have the domain. So now the step, for the last step adalah kita nak sketch. Okay, sketching. So saya lukis kat bawah ini. So this is my x-axis and this is my f of x. Okay, so first of all, kita kena locate the position for our asymptote. So asymptote kat sini vertical adalah x equals to -3. So let's say here is my x equals to -3. Okay, and then kita juga ada x equals to 1. Okay, ini untuk vertical asymptote. And for horizontal asymptote, I have y equals to 0. So line inilah. Okay, seterusnya, okay, let's check the function here. Oh, sebelum itu kita ada vertical, x-intercept adalah dekat 3/2, so dekat sini. Dan y-intercept dekat 0, 1. So when x equals to 0, y kita sama dengan 1. Let's look at this value. So as x approaching -3 from the left, kita dapat value -infinity. -3. So here adalah -3 from the left. So negative from the left, value of y kita adalah -infinity. So saya akan buat arrow ke bawah. Okay, so ini adalah kawasan untuk negative infinity lah. So bila -3 from the right, -3 from the right dekat bahagian sini, dekat area sini. Okay, area sinilah yang dekat dengan 3. So the value of our y adalah positive infinity. So positive infinity kat mana? Dekat atas ni. So saya buat arrow dekat atas ni. Okay, kemudian as x approaching 1 from the left, ni 1, so 1 from the left adalah kawasan sini. Okay, so apakah value of y kita? Y kita adalah positive infinity, so dia akan naik ke atas. So atas. Alright, dan as x approaching 1 from the right, so 1 from the right adalah di sini. Okay, kawasan sinilah. So our value of our value of y will be approaching -infinity. Kita akan ada dekat bawah ni. Okay. Kemudian kita kena tengok pula as x approaching positive infinity. X approaching positive infinity, the value of our y adalah kosong. So line kita dia approaching 0, sama ada atas ataupun bawah dah. Okay, so saya letak dekat dua-dua dulu sama ada dekat sini ataupun di dekat sini. Okay, kemudian as x approaching negative infinity, so hujung sini, our value of y is equals to 0. So sama juga, it's either dekat atas ataupun dekat bawah. Okay. Sekarang ni kita nak sambungkan dia, tapi kita ada intercept. Intercept kita adalah dekat when x equals to 0, y sama dengan 1. So ini adalah y equals to 1. Dan when x equals to 0,
when x equals to 3/2. So sini adalah 3/2, the value of y will be 0. So dekat sini adalah 3/2. Okay, perhatikan kat sini macam mana kita nak sambungkan graf ini. So this graph dia akan jadi seperti ini. So dia akan intersect dekat x equals to 0 tadi, y sama dengan 1 kan. So this will be the shape of our graph. Untuk yang tengah-tengah ni. Okay. Tetapi let's look at our function here. Kat sini kita ada x equals to -1, dia dekat bawah. Tapi sebab dia limpas dekat 3/2, so maksudnya our function now yang approaching 0 tadi akan berada di atas. Supaya dia akan jadi seperti ini. Okay, so saya akan padam yang bawah ni. So, okay, now sambungkan dia dekat sini. Okay, ni saya padam sikit lah. Okay, kemudian untuk sini pula, disebabkan tak ada apa-apa intercept dekat sini, so that means kalau dia dekat bawah, ini pun akan berada di bawah. So here, dia akan jadi seperti ini. Okay, boleh ke? Madam. Kamu repeat kenapa dia masih boleh melintasi 3/2 tu? Because of the denominator here is a quadratic function. So there is a possibility untuk dia cross the x-intercept kita tu. Soalan ini kita tak boleh nak guna sketching graph seperti konsep dalam chapter 5. Okay, sebab dia melibatkan gabungan antara rational function yang dalam dia ada kuadratik dan juga ada linear form. Nampak tak, dia ada kuadratik kat bawah ni dan dia ada linear form dan dia ditulis dalam satu rational function. So this complicated shape sebenarnya kita akan menggunakan limits lah untuk kita lukis. Okay, thank you everyone.